comes with some payment. Pwede siya i-charge sa solar. And this one is the ganda. Ayan mga saksak na. Pwede siya isaksak. Tara, saksak. Asa man tong iyang solar da? Wala. Ang panin wala. This one for the... Asa man eh? Iwan daw da. Ay, 84%. Kung gamiton through saksak na to ang charger sa cellphone. Type C man na. Hindi mo charge ba siya? Hindi. So charging. Is it? Oh, ga-charge good. Oh, electric pan daw. Okay. Oy, wow. Go na ka electric pan. Hala, nice. Pwede siya cellphone o Pwede siya 10 hours electric fan. Okay. 4 hours din. Okay. There is an upward. Oh. Para